जी, तो बात करेंगे रजब भट्ट की लेटेस्ट स्टेटमेंट्स पर जो उन्होंने ज़फ़र सुपारी और फ़र्रुख खोखर के मुतालिक दी हैं, और उन्होंने कुछ और भी बातें शेयर की हैं अपने टिकटॉक अकाउंट्स के बारे में जो कि बैन हो चुका है, और इससे पहले भी उन्होंने कहा मेरा एक अकाउंट बैन हुआ है। तो इसी पे बात करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जब भी कोई सोशल मीडिया पर फेमस होता है तो ज़ाहिर बात है जो पहले से फेमस हस्तियाँ होती हैं, पहले से नामी गिरामी हस्तियाँ होती हैं, उनके साथ ताल्लुकात तो बनते ही हैं। जैसे कि नदीम नानीवाला के ताल्लुकात इन तमाम हस्तियों से हैं जिनके बारे में आज रजब भट्ट ने अपनी एक लेटेस्ट अपडेट जो उन्होंने शेयर की हैं अपनी ऑडियंस के साथ, उन्होंने ज़िक्र किया स्पेशली फ़र्रुख खोखर साहब और ज़फ़र सपारी साहब, ठीक है? तो नदीम नानीवाला ने कुछ धमकियाँ भी लगाई हैं, जो वुकला जो हाथ धो के रजब भट्ट के पीछे आजकल पड़े हुए हैं, पता नहीं अब रजब भट्ट हैं या रजब भट्टी हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन वुकला का कहना है कि ये रजब भट्टी हैं, ठीक है, इनके अबू जो हैं वो भट्टी हैं। बहरहाल जी, ये तो अब रजब भट्ट ही आके क्लियर करें ना, क्यों नहीं वो सामना कर रहे? अगर मिस्टेक है, अगर ये आईडी कार्ड में मिस्टेक है, भट्ट की जगह भट्टी लिखा गया है, तो वो उनका काम है अपनी ऑडियंस के साथ इस बात को क्लियर करें। इधर-उधर से लोग आके इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि वो भट्ट हैं, भट्टी नहीं है, लेकिन खुद रजब ने एक बार भी इस बात को क्लियर नहीं किया अपनी ऑडियंस को, इसके बारे में कोई हकीकत नहीं बताई। तो आज लेटेस्ट जो इन्होंने एक अपडेट शेयर की है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, और इन्होंने कहा है जी, रजब साहब ने, कि ज़फ़र सुपारी के जो भाई हैं उनकी शादी को लेकर और मेरी शादी को लेकर जो है वो मतलब लोग जो हैं इनको इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरी शादी जो है वो पाकिस्तान की बड़ी कोई महंगी तरीन या बड़ी शादी थी, या ज़फ़र भाई के भाई की शादी से भी बड़ी शादी थी। तो ये सारी बेबुनियाद बातें हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जिसके मुतालिक आज आके मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जो रजब साहब हैं वो थोड़े से घबराए हुए हैं, क्योंकि वुकला की ज़ाहिर बात है, कानून तो कानून की ताकत होती है ना, हर कोई डरता है। ये नहीं हम कह सकते कि किसी को डर नहीं होता, और अभी ये तो बच्चा है बेचारा, नया-नया अमीर हुआ है, नया-नया इसको शोहरत मिली है, तो इस बेचारे के ऊपर तो मैं कहती हूँ ना, लोग जो है ना गिद्ध की तरह पड़ गए हैं। मतलब उसको नोच के खाना चाहते हैं कि अगर चलें उससे कोई मिस्टेक हुई भी है तो आप इतनी जो आपने एक सोशल मीडिया पे वो मतलब वीडियोज़ ऐसे वायरल की हुई हैं, एक जैसे किसी को हिरासा किया जाता है ना, वो मतलब कि ऐसी फीलिंग आ रही है। अगर आपने कानूनी कार्रवाई करनी है तो करें, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे आके उसको ये कहा कि हम तुम्हें करोड़पति से लाखपति बना देंगे, तुम्हें जेल में चक्की पिसवाएँगे, तुमने जितना पैसा कमाया तुम्हारा केसों पे लगाएँगे। तो ये मेरे ख़्याल में बड़ी गलत बात है। इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि ये जितने भी वकला इनके पीछे पड़े हैं ना, उनको पर्सनली कोई इनसे खुन्नस है और वो इनकी तरक्की से जल रहे हैं। वरना अगर सच में कोई ऐसा मसला होता कि भई आप इतने अच्छे सच्चे मुसलमान हैं कि उन्होंने नमाज की बेहुरमती की है, और आपने नमाज के लिए या किसी दीगर मामलात में अगर आपको उनसे कोई शिकायत है, तो आप बस कानून का सहारा ले रहे हैं ना, तो फिर टिकटॉक पे वीडियोज़ वायरल करना, टिकटॉक पे आके तो उनको हिरासा करना, टिकटॉक पे इतनी सनसनी फैलाना, ये तो कहीं की भई मैं कहती हूँ ना, इंसाफ नहीं है उस लड़के के साथ, बिल्कुल गलत बात है। पहले तो उसके अपने दोस्तों ने बेचारे को शादी पे इतना ज़लील और रुस्वा करवाया, गिफ्टर्स जो हैं उन्होंने अपने गिफ्ट भी वापस ले लिए। उसके दामन में क्या आया? ज़िल्लत और रुसवाई, बेचारे को जेल की हवा भी खाना पड़ी। एक एफआईआर उस पे ऑलरेडी कट चुकी है, और अब मज़ीद जो है ज़फ़र सुपारी को लेके, फ़र्रुख खोखर के लेके इनके ताल्लुकात में दरारें डाली जा रही हैं। जबकि रजब साहब फरमाते हैं कि भई मेरे तो इन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम कभी ऑन कैमरा मिले नहीं हैं, लेकिन ऑफ कैमरा हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और इसका सबूत तो भई मैं आपको देती हूँ कि नदीम नानीवाला के अगर ज़फ़र साहब से और फ़र्रुख साहब से ताल्लुकात हैं, जो कि वो उनके साथ नज़र भी आ रहे हैं, तो यकीनन फिर रजब साहब के भी होंगे, क्योंकि नदीम नानीवाला और रजब साहब जो हैं दोनों गहरे दोस्त हैं। और नदीम नानीवाला ने चैलेंज भी किया है और वुकला को, और उन्हें धमकियाँ भी लगाई हैं कि भई आप को भी हम देख लेंगे। इस तरह की कुछ बातें जो हैं वो भी अपनी तरफ से जो है ना, मतलब वो भी अपनी दोस्ती का हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जी, मुझे हैरानगी होती है, वैसे नदीम नानीवाला के हाथ बड़े लंबे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। तो उसके बाद जी भट्ट साहब ने, अब भट्ट कहें भट्टी कहें, मैं तो बड़ी कन्फ्यूज़ हूँ जी। रजब ने अपना इसके अलावा एक और बात भी शेयर की है अपनी ऑडियंस के साथ कि भई कोई बात नहीं, अगर अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, टिकटॉक अकाउंट उनका बंद हो गया है, तो कोई बात नहीं, जिस पे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स थे उनके, तो इससे पहले भी उन्होंने कहा मेरा एक अकाउंट बंद किया गया, तो कोई मसला नहीं, आप टिकटॉक अकाउंट्स बंद कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल तो बंद नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने कहा कि मेरी डेली वीडियो जो है वो रात को 7 बजे आ जाएगी, तो यहाँ से तो आप हमें बैन नहीं कर सकते, टिकटॉक से आप बेशक हमारा हर अकाउंट बैन कर दें। तो ये मामलात चल रहे हैं, और ये जितने मामलात चल रहे हैं ना, मतलब कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं कहती हूँ
رجب کی تھوڑی سی اگر عقل ہوتی نا، تھوڑا سا شعور ہوتا، تھوڑا اس کے اندر مطلب کہ ایک ہوتی ہے نا انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا تو شاید یہ ان چیزوں کا سامنا آج نہ کر رہا ہوتا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں لوگوں نے بڑی جو ہے وہ شہرت حاصل کی ہے، ڈکی بھی ہے، اور بھی بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح شو آف نہیں کیا جتنا اس بندے نے شو آف کیا ہے۔ اس بندے نے خود آ کے بتایا ہے کہ میں اتنا کما رہا ہوں، اس بندے نے آ کے خود بتایا ہے کہ بھئی میں 1.5 سال میں کیا تھا کیا بن گیا ہوں، تو ظاہری بات ہے پھر انسان نظروں میں آ جاتا ہے۔ بہت سارے انفلوئنسرز کروڑوں میں کما رہے ہیں، بڑے آرام سے ڈیسنٹ طریقے سے وہ لائف اپنی گزار رہے ہیں۔ اقرا کو دیکھ لیں، ڈکی کو دیکھ لیں، ماں صفدر کو دیکھ لیں، عمر خضر کو دیکھ لیں، ویلا منڈا کو دیکھ لیں، جنہیں کتنے ہی سال ہو گئے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہوئے، لیکن ہم نے اتنی بڑکے پھڑکے نہیں سنی۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، بڑے محتاط انداز میں کام کر رہے ہیں اور طریقے سلیقے سے کام کر رہے ہیں، اور ایک مطلب کہ کسی کنٹروورسی میں وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، اور خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے تو بالکل بھی وہ اس طرح کی گفتگو بھی نہیں کرتے اور اس طرح کی حرکتیں بھی نہیں کرتے جو رجب صاحب نے کی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں رجب کا بھی قصور ہے اور ان کی والدہ کا بھی قصور ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں میری تربیت ایسی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کی تربیت میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ چلے کمی نہیں تھی، لیکن آپ نے ان کو کچھ چیزیں تھیں جن پہ ٹوکنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ان کو نہیں ٹوکا۔ تو شو آف جو ہے نا سب سے بری چیز ہے، یہ آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ آپ دیکھنے والے جو ہے نا آپ کو جو پسند کرتے ہیں نا، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، تو وہیں کروڑوں لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ کے کانٹینٹ سے اختلاف ہے، کئی لوگوں کو آپ فیملی کانٹینٹ جو دکھاتے ہیں اس پہ اختلاف ہے، آپ جو بڑکے پھڑکے مارتے ہیں اس پہ اختلاف ہے، اور پھر ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی کمزوریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھے لگے اور ہم ان کو دبوچ لیں۔ تو یہی ہوا ہے رجب کے ساتھ، اور مجھے آج ایسا لگا کہ رجب بٹ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے گھبرائے ہوئے، تھوڑے سے مطلب ڈرے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ کہہ تو رہے ہیں کہ بھئی قانون ہے، ہمارے لیے بھی قانون ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن آپ نے جو آج ظفر بھائی کا نام لیا اور فروخ بھائی کا، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے تعلقات شو کر رہے ہیں کہ میری بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ہیں، مطلب کہ ورنہ اس موقع پر ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، اور شادی کا کوئی کمپیریزن میرے خیال میں ہو نہیں رہا، اور اگر ہو بھی رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا آپ سے تو کچھ لینا دینا نہیں تھا نا، لیکن آپ نے آ کے جان بوجھ کر ان کے نام لیے، ان کے حوالے دیے تاکہ سننے والے سن لیں کہ ہمارے بھی اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو ڈر تو ہے کہیں نہ کہیں، پیرنٹس بھی بہت پریشان ہیں، ماں بھی بہت زیادہ رو رہی ہے، اور بیوی کو گھما پھرا نہیں سک رہا، دوستوں کو گھما سک رہے ہیں، دوستوں کے لیے جا کے پنڈی میں برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے، لیکن بیوی کے لیے جو ہے نا وہ رونے روئے جا رہے ہیں کہ بھی نئی نویلی دلہن ہے، اس کو میں کہیں لے کے نہیں جا پا رہا، ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ تو مطلب کہ ہماری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں، اور پھر اپنی بیوی کو بجائے اس کے کہ اپنے ساتھ رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں دونوں شریک رہیں، ان کو اپنی اماں کے گھر سٹ کے آ گئے ہیں، سٹ سٹا کے آ گئے ہیں، میں کہتی ہوں بھئی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں، ہماری دعائیں رجب کے ساتھ ہیں۔ بے شک ان کے کانٹینٹ سے ہمیں اختلاف ہے، ان کے کانٹینٹ پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے انسان وہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ سکرپٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کی کوئی اتنے بیچارے کی غلطیاں یا کہ گناہ ہیں کہ بھئی آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں اور آپ اس کو جیل میں بند کروانے کے چکروں میں۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔